Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Teman-teman, Bapak Ibu saya dirahmati Allah, mari kita tata niat kita. Ingat yang sampai Allah yang benar-benar hanya mengharap kepada Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wala yusrik bi ibadatihi rabbih ahada. Yang benar-benar hanya mengharap ketemu beribadah hanya menghadap ridho Allah, menghadap wajah Allah. Maka kita bersihkan hati kita, diri kita, niat kita murnikan karena Allah. Astaghfirullahaladzim. 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 Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والخفة والغنى. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك العظيم سلطانك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا للأولين وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. اللهم ارزقني إذا وشرفا واجعلني مؤمنا صالحا محبوبا عندك وعند الناس جميعا. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. يا لطيف 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 يا لطيف. Hasbunallah sayyidinallah min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Syukur kepada Allah, hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menambah kebaikan, menambah kebaikan. Hari ini saya ingin menyampaikan kultum dengan pesan ya Pak. Mungkin Bapak Ibu sekalian, hidup kita mungkin selama ini tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Maka hari ini saya ingin menyampaikan pesan dengan judul takdir yang tak kita mengerti. Gitu ya. Takdir yang tak kita mengerti.
Kadang-kadang kita tidak memahami takdir kita. Kenapa hidup kita seperti ini? Ya, kenapa hidupku begini? Kenapa aku harus kehilangan ini? Kenapa aku harus gagal padahal aku sudah berusaha? Atau mungkin kenapa doa aku sudah berdoa juga, kenapa kok belum dikabulkan? Ya, artinya kenapa? Karena kok tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, tidak sesuai dengan rencana kita. Padahal saya sudah berbuat baik, saya sudah ibadah, saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah berbuat kebaikan, saya sudah berdoa. Tapi kok jalan hidup saya tidak sesuai yang saya sudah ikuti perintahnya, tapi kok kenapa seperti ini? Akhirnya kita itu tidak memahami, saya tidak mengerti kenapa takdirku seperti ini. Bagus sekalian, ya. Ini perlu mari kita renungkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala, kita refleksikan dari Quran Al-Baqarah 216. Bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan bisa jadi kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Itu ya makna dari ayat yang Al-Baqarah 216. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saudaraku sekalian, kalimat ini bukan sekedar ayat tapi pelukan Allah kepada kepada jiwa-jiwa yang sedang gundah gulana, yang kecewa, yang sedih, yang sedang meratapi nasib. Kenapa? Yang galau, yang gusar, yang hatinya tidak tenang, jiwa-jiwa yang tidak tenang. Dipeluk Allah, memberikan pelukan dengan ayat ini. Bah, bisa jadi yang gagal akan menyelamatkanmu. Bisa jadi yang kau anggap musibah justru akan rahmat menyamar. Bisa jadi yang hilang itu akan menyelamatkan. Bisa jadi yang hilang tadi akan menghapus dosa. Bisa jadi yang kau anggap musibah justru akan menjadi rahmat yang mendatangi. Ya, ada satu kisah, ada seorang pemuda yang ingin sekali diterima masuk di perguruan tinggi favoritnya. Ia belajar terus, belajar keras, berdoa, minta restu kepada orang tua, ikut les di sana di sini, ikut berbagai macam persiapan. Tapi setelah ikut tes dan berbagai macam, ikuti semuanya, tapi ternyata dia gagal. Ia menangis, ia kecewa. Beberapa bulan kemudian ia akhirnya memutuskan masuk di kampus yang tidak pernah dia bayangkan. Kampus swasta yang tidak terkenal, yang tidak dia bayangkan sama sekali. Dan di sana namun di sana dia justru apa? Bertemu dengan guru kehidupan. Ia menemukan potensi-potensi yang ada dalam dirinya. Ia menemukan lingkungan-lingkungan yang uh, baik dipertemukan di sana. Akhirnya menuntutnya dia semakin dekat kepada Allah. Bahkan dari kampus yang tidak dibayangkan itu, ia mulai belajar menjadi lebih baik. Ya. Kemudian dia belajar tentang kehidupan. Dia juga belajar akhirnya memulai belajar bisnis kecil-kecilan. Dan akhirnya dari bisnis kecil-kecilan itu menjadi sumber nafkahnya dari Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ternyata apa yang dapat kita? Ternyata apa? Ternyata dari yang selama ini kita anggap gagal itu tadi bukan akhir, tapi belokkan menuju takdir yang lebih baik. Kita dibelokkan, kita dipertemukan dengan guru, dengan lingkungan, dan akhirnya bisa membangun satu bisnis yang dan akhirnya menjadi sumber kehidupannya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saudaraku sekalian, apa yang terlihat buruk, ya bisa jadi apa yang terlihat buruk belum tentu
buruk. Dan apa yang terlihat baik belum tentu cocok untuk kita. Seperti anak kecil yang menangis karena tidak diberi pisau tajam oleh ayahnya. Ia kira itu mainan, tapi sang ayah tahu itu bisa melukainya. Ya. Atau seorang anak kecil nangis, minta mainan, sama ibunya tidak diberikan. Karena mainan itu mengandung baterai. Biasanya anak kecil suka mainan itu dimasukkan mulut. Ya. Kalau itu mengandung baterai kan berbahaya untuk kesehatannya. Ya. Orang tuanya, ibunya lebih memahami itu. Akhirnya tidak diberikan. Begitulah Allah menjaga kita dengan cara yang tak selalu kita pahami. Maka jika hari ini kita merasa kecewa, merasa rencana kita tidak berjalan, tenanglah, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, Allah bukan sedang menghancurkan harapanmu, tapi Allah sedang mengantar atau mengatur ulang. Allah sedang mengatur ulang jalanmu agar engkau sampai ke tempat yang lebih baik, lebih indah, dan lebih membahagiakan. Yang perlu kita lakukan adalah, maka apa yang perlu kita lakukan? Kita harus sabar, kita ridho, dan kita yakin bahwa semua ini bukan kebetulan, bahwa air mata yang jatuh pun Allah tahu alasannya, dan bahwa takdir Allah tak pernah salah. Maka ibu bapak saudaraku, tak perlu terlalu sibuk mencari kenapa ini, kenapa itu, kenapa ini terjadi. Tapi sibuklah memperbaiki iman, memperbaiki sabar, memperbaiki syukur kita untuk berkata, ya Allah, aku percaya Engkau tahu apa yang terbaik untukku. Ya Allah, mari teman-teman sekalian kita sama-sama katakan dalam diri kita, ya Allah, aku percaya Engkau tahu apa yang terbaik untukku. Aku ridho, aku pasrah, aku ikhlas. Aku serahkan semua urusanku padamu, ya Allah. Ya Allah, aku percaya Engkau tahu apa yang terbaik untukku. Aku ridho, aku pasrah, aku ikhlas, aku serahkan kebahagiaanku, kesuksesanku padamu, ya Allah. Maka Bapak Ibu, dengan demikian kita lebih lega, kita lebih tenang. Maka janganlah berserah, jangan putus harapan, karena setiap takdir yang Allah tetapkan akan selalu berakhir indah bagi hamba yang sabar, yang percaya pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga ini semakin membuat kita kuat, semakin kita semakin yakin akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama berdoa untuk Rasulullah, keluarganya, sahabatnya, orang tua kita, saudara kita, keluarga kita, semuanya, putra-putri kita, usaha-usaha kita, industri muda asli Jaya, dan siapapun yang mengaminkan doa ini, Al-Hadiniyah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Khairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت سباء منبتا فكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة
متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر محدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن بكارا غروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون فرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مدهنون فتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصفية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم
Sadaqallahul azim.